Nagre-recollection lang. Nagmula! Si Bestie, si Mika. Okay ka. Ako dito, dun ka. Chris, sige, sabit. Namumukasal ka pa lang, ha? Go, Chris. Abo to. Di ba ko nangyayakay? Kasi ka nga lang kaya ko to. Mika, hi ka. Mika, say hi. Hi! Carm. Ayan sa'yo. Bilis nga. David, pabilis na mag-class ka. Paso pieces. Si Bessie po, magmama. Bessie, ano ka na, Bessie? Naka-video ka, Bessie. Nasaan?